Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 22. Nous écrivons le début d'une histoire. نكتب بداية القصة. Lis le début des histoires puis complète le tableau ci-dessous. اقرأ بداية القصتين ثم أكمل الجدول أسفله. Il y a bien longtemps, à Chongling, petite ville au pied de la grande muraille de Chine, régnait un empereur. Il vivait dans un merveilleux palais. يعني كان يا مكان في قديم الزمان في مدينة صغيرة اسمها تشونغلينغ تقع أسفل الحائط العظيم في الصين. يحكم ملك أو حاكم وكان يعيش في قصر فخم. القصة الثانية on raconte qu'au temps ancien une très belle princesse vivait avec ses parents dans un somptueux château. يعني يحكى قديما أنه أميرة صغيرة جميلة جدا تعيش مع والديها في قصر عظيم. نشوفوا الجدول عندنا فيه les formules d'ouverture هي الجمل الاستفتاحية. قرينا في الدروس السابقة وقلنا باللي le conte commence toujours ou la commence souvent par une formule d'ouverture يعني la phrase هذيك introductive يعني الجملة الاستفتاحية اللي نبداو بها القصة نسموها formule d'ouverture. قرينا عدة جمل استفتاحية منها il y a bien longtemps, il était une fois, en des temps très anciens, en des temps très lointains, dans le vieux temps, jadis, autrefois, etc. يعني كي نلقاو وحدة من هادو راهي تدل على قصة. عندنا في القصة الأولى il y a bien longtemps. في القصة الثانية عندنا on raconte qu'au temps ancien يحكى في قديم الزمان. les personnages يعني كي يعني les personnages شكون هم الشخصيات المذكورة في القصتين. القصة الأولى عندنا empereur un empereur الحاكم ولا الإمبراطور وعندنا في القصة الثانية une belle princesse أميرة جميلة. أين وقعت القصتين؟ القصة الأولى وقعت à Chongling, petite ville au pied de la grande muraille de Chine. وزدنا dans un merveilleux palais. ظروف الزمن نعرفوها بحروف الجر اللي هي a, o تاع البلوريال, don, etc. عندنا الأولى وقعت في à Chongling, petite ville au pied de la grande muraille de Chine. وأيضا قلنا dans un merveilleux palais. القصة الثانية وقعت dans un somptueux château يعني في قصر عظيم. le cc de temps ظرف الزمان. ظرف الزمان هذاك نستخرجوه من لا فورمول دوفيرتور. القصة الأولى ظرف زمان تاعها il y a bien longtemps والقصة الثانية au temps ancien. au temps ancien هنا au بالإكس. Deuxième activité, lis les extraits de contes proposés et recopie les situations initiales, début des histoires. يعني أقرأ البداية تاع القصص وأنقل اقرأ الجمل المقترحة ثم أنقل فقط الجمل الصالحة لأن تكون بداية قصة. هنا كيف نرجعوا les formules d'ouverture. منين نلقى la formule d'ouverture نقول هذه تصلح للقصة. منين ما كانش لي فورمول دوفيرتور هذيك لا تصلح. نشوفوا البداية il était une fois هاي فيها إذا هذه رايحة ننقلها على الكراس. une famille de bûcherons qui habitait dans la forêt. Il y avait le père, la mère et leurs 7 enfants, tous des garçons. يعني كان يا مكان في قديم الزمان عائلة الحطاب الذي كان يسكن في القرية تتكون من الأب والأم وسبعة من أبنائهم الذكور فقط. Deuxième phrase, un jour qu'il chassait dans une grande forêt, le roi se mit avec tant d'ardeur à la poursuite du gibier que personne ne put le suivre. هنا عندنا un jour. هذه un jour هذه تتبين لنا باللي سي لا سويت تكمله تاع القصه. un jour دائما تاتي
بعد la situation initiale يعني تخبرنا باللي القصة البداية هذيك راهي انتهت كي نلقاو ان جور هذيك سي لا سويت تكملة دونك هنايا ماشي début de conte ce n'est pas un début de conte. Troisième phrase, il y a longtemps, très longtemps في قديم الزمان قديما dans un royaume enchanté vivait un magicien qui s'appelait Merlin. Sa maison toute ronde se trouvait au milieu de la forêt. هنا il y a longtemps, très longtemps. Donc هذه الجملة راح نقلها في الكراس. Troisième phrase, il arrivait souvent que le fils du roi donnait un bal et qu'il y invitait toutes les personnes du royaume. هنا ما عندناش la formule d'ouverture donc ماشي قصة. نروحوا l'activité 4 avec tes camarades écrivez le début d'une histoire. مع أصدقائك اكتبوا بداية القصة. Commencez par une formule d'ouverture. ابدأوا بالجملة الاستفتاحية. Utilisez l'imparfait de l'indicatif. استعمل l'imparfait. Indiquez les personnages de l'histoire. اذكر شخصية القصة. Précisez le lieu où se passe l'histoire. حدد مكان وقوع القصة. عندنا هنا الاقتراحات. الجدول الأول هما لي بيرسوناج يعني الشخصيات. الجدول الثاني فيه ظرف زمان وظرف المكان وظرف كيفي. والجدول الثالث فيه لي فيرب اللي هما الأفعال. نشرحوهم بالعربية باش نعرفوا نكونوا مقدمة القصة. ان برنس الأمير une princesse الأميرة un roi الملك une reine الملكة un homme الرجل une femme المرأة un garçon الولد une fille البنت ولا الطفلة un animal الحيوان des animaux الحيوانات. chaque matin كل صباح tous les soirs كل الأمسيات dans un village في قرية dans le palais في القصر sérieusement بجدية avec gentillesse بلطف avec douceur بنعومة أو بحنان. les verbes vivre يعيش sortir يخرج aimer يحب parler يتكلم jouer يلعب se promener يتنزه. أنا خيرت 3 عناصر راح نقدم لكم موضوع مقدمة وانتم نخلي لكم الباقي تحاولوا إذا حبيتوا حطوهم لي في التعليقات وأنا نصح لكم طبعا. bon أنا راح نعمل على une reine dans le palais se promener. نبداو بلا فورمول دوفيرتور. نخير من هذوك وحده من هذوك اللي نعرفوهم. مثلا نتوما اللي بزاف تعرفوها il était une fois. نبدا il était une fois une reine ولا une belle reine vivait ولا allait كانت تذهب دائما se promener لتتنزه أين dans le jardin du palais في حديقة القصر مع من avec ses 2 petites filles avec ses 2 petites filles. كيفاش كي نحب نزيد لو سي دو مانيير نقول joyeusement كانوا يذهبون إلى النزهة بكل فرح. أنا كتبت لكم الموضوع هنا à titre d'exemple نتوما كل واحد يحاول المحاولة تاعو. il était une fois une très belle reine allait se promener joyeusement avec ses 2 petites filles dans le jardin de son palais. هذه هي الفقرة. bon عندنا ظرف المكان la formule d'ouverture هي il était une fois. les personnages هي la reine et ses 2 petites filles. le lieu dans le jardin. comment joyeusement. le verbe à l'imparfait aller. le lieu si c'est le lieu dans le jardin de son palais. donc التعبير استوفى كل الشروط وهكذا تتحصلوا على العلامة الكاملة. خليكم فرصة لكم تحاولوا تكتبوا فقرات من خلال الكلمات اللي عندكم تحطوهم لي في لي كومونتير.
et je les corrigerai bien sûr. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.